मसूद पिज़ेशकियान ईरान के सदर तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे सियासी मामलात अपनी जगह पर मौजूद है। हमें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया है, लीगल ईगल है, PMLN के साथ मुंसलिक है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने आज 2018 के इंतखाबात की धांधली का दोबारा मामला खोल दिया। जरा उनका एक बयान सुन लेते हैं, फिर मैं जरा आपसे एक दो सवाल करना चाहूंगा इस हवाले से। जी सुनवाइए जी। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें। 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। तो जनाब स्पीकर, बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि 2018 के इंतखाबात अगर रिग्ड हैं तो फिर आपकी हुकूमत मौजूद है और आप हमेशा उनको लीगल एडवाइस स्पीक करते हैं हम मामलात पर, तो क्यों ना फिर एक तहकीक करवाई जाए और ये मामला तय कर दिया जाए? बयानात से क्या फर्क पड़ेगा? थैंक यू वेरी मच। प्राइम मिनिस्टर साहब बुनियादी तौर पर हाईलाइट कर रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ। मैं एक आपको मिसाल दूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कराची से भी इलेक्शन लड़ा था। मैं उनका इलेक्शन कमीशन में मैंने इलेक्शन को चैलेंज किया था। 700 गालबन 44 या 47 वोट से ये हारे थे और 10,000 वोटों पर डबल ठप्पा लगा था। वो मुराद इस तरह की बात है, या RTS बैठा था, या पट्टे से मुराद ये है कि वो कहते थे ना पता नहीं वहाँ चलो या वहाँ चलो, मैं तलखी नहीं करना चाहता। तो मुराद ये है कि देखिए अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के तमाम इलेक्शंस बहुत हद तक कंट्रोवर्शियल रहते हैं। लोग कहते हैं जी 70-71 के सबसे ज़्यादा थे। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो वही थे कि 100 पता नहीं 60-61 में से वो ऑलमोस्ट सारी सीटें ले गया, हमने उनको माना भी नहीं है। ये मुतनाज़ा नहीं है। ये मुल्क का वज़ीर आज़म और जमात का एक कलीदी रहनुमा ये कह रहा है कि वो रिग्ड थे, यानी मुतनाज़ा होना और बात है और रिग्ड होना और बात है। और फिर वो कह रहे हैं कि अगर वो दुरुस्त थे तो 2024 के भी दुरुस्त थे, लेकिन आपने तो फरमाया कि 2018 के दुरुस्त नहीं थे, तो उस लॉजिक को इस्तेमाल करें तो फिर 2024 के भी 2018 जैसे ही हुए ना। जी मेरा ख्याल में वो पॉलिटिकल स्पीच है उनकी, और उसको लीगल या अरिस्टोटेलियन लॉजिक पे हम नहीं देख सकते। बेसिकली वो कह यही रहे हैं कि देखिए आपके जो इलेक्शन थे जिसके थ्रू पूरी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग के जरिए मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, अदालतों ने हमें बांध के रखा, TT हमारी ले ली, हमारे ऊपर जो है वो TTP छोड़ी गई, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, उसके बाद आपके डब्बे भरे गए। मुराद उनकी ये कि उसके बावजूद भी ठीक है सिस्टम चलता रहा, गालबन वो कह रहे हैं। लेकिन इससे लीगल इन्फ्लुएंस कोई लेना या लॉजिक इन्फ्लुएंस लेना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। ये उनकी मेरे ख्याल में प्योरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उनकी मुराद यही है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें इस तरह के वाक़यात भी हैं, हालात भी हैं, इल्ज़ामात भी हैं, मतलब लिव विद इट, लेट्स मूव अहेड। और मैं आपको बता दूं कि 17 में जो हमने लॉ बनाया था, मैं कमेटी का मेंबर था, हम बहुत खुश थे कि इंतहाई शानदार बना है, और उसके बाद कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इसका शेर का मफहूम मैं बयान नहीं करना चाहता। अच्छा ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि मूव ऑन, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि बात निकली तो दूर तलक जाएगी। लेकिन हमें तो आप समझते जी बिल्कुल, लेकिन क्या वाकई हमें आगे चलना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए? क्या हम चाहते हैं कि 2013 के बाद, 2018 के बाद, 2024 के बाद मुसलसल हम यही कहते रहें कि जी पाकिस्तान में तो होता ही ऐसे है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ये मौका ये बात का है कि आगे चलें, या मौका ये बात करने का कि रुकें और सबका एहतसाब करें? मुस्तकबिल के लिए क्या अच्छा होगा दोनों में से? जी देखिए इस बात में मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लॉजिक भी ठीक है, डिमांड भी ठीक है। इशू पता नहीं क्या है। इशू ये है कि आइडियल तो यही है कि अब हमें ठहर के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। दो बातें हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थ्रू लीगल इंक्विजिशंस होना तो वही चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन बना के कुछ आगे बढ़ जाएं ये भी काफ़ी होगा। ये है आठ। इसकी सूरत हाल ये कि क्या ये हो पाएगा? मुशर्रफ के केस को हमने देख लिया है,
اور بھی بہت ساری باتیں دیکھی ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم چلتے رہیں, پولیٹیشین بہتر بیہیو کریں, گورننس بہتر کریں, لوگوں کے حالات ٹھیک کریں, سول سپیس ایسا ایسا بڑھتی چلی جائے, دیٹ ول بی دا مچ ایزیئر وے. چونکہ پاکستان کے مزاج کے اندر کسی طرح کی تحریکی مزاج ہونا یہ غالباً ہمارے خمیر میں بھی نہیں ہے. لہٰذا سسٹم چلا کر بہتر پولیٹیکل مینجمنٹ کے ذریعے بات کو آگے لے آیا جائے, میں اس کو پسند کروں گا. بالکل. آخر میں آپ نے بھی خود ہی بتایا کہ اگر یہ کام چلتا رہے تو درست ہو جائے گا, لیکن برس صاحب جو چلتا رہا ہے پاکستان کے حالات کے پیش نظر, وہ خراب سے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے, الزامات رکے نہیں ہیں. اگر آئیڈیل سچویشن کو چھوڑ دیں تو بڑا اہم ہے کہ اس سسٹم کی لیجٹمیسی کو برقرار رکھا جائے. کیا کوئی ایسا قانونی رستہ موجود ہے کہ اس معاملے کو بہت زیادہ کیچڑ اچھالنے سے بچنے کے لیے اور کیچڑ اچھالے بغیر ہم قانونی طور پر طے کر پائے؟ مختصراً فرمائیے گا کہ کیا پیرامیٹر ہے جو ٹروتھ اور ریکنسیلیشن جیسے معاملے کو آگے بڑھا سکتا ہے سیاسی نظام کو درم برم کیے بغیر؟ میں بالکل, دیکھیے میں آپ کو ہسٹوریکل پیرالسز دوں گا. اگرچہ میں قمر اتاترک کا بڑا فین نہیں ہوں, اس نے ایک تقریر کی تھی پتہ نہیں 16-18 گھنٹے کی پارلیمان میں, نطق کے نام سے مشہور ہے, آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی, انالائز کیا ہوگا. اس نے یہی کیا کہ یہ ہماری ہسٹری تھی, یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, یہ ہم نے کیا, یہ آج انسان بن جائیں, آئے ہم آگے بڑھتے ہیں, یہ میرا پلان آف ایکشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے ٹھیک کیا, لیکن ایسا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم سارے کے سارے, اور اس کا بڑا آسان حل ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہ صحیح, چارٹر آف پاکستان کر لیں, ایک اور پولیٹیکل ڈاکومنٹ بنا لیں, اور ہم اس بات پہ متفق کر دیں. میری قانونی خدمات بھی حاضر ہیں, ہم آپ کو ڈرافٹ بنا دیتے ہیں جیسا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہوا, اور گھانا میں, اور کچھ سارے ملکوں میں, لائبیریا میں, سیلون میں بھی ہوا, کہ ہم ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھنڈے دل سے اپنی غلطی مانیں اور اس کا اظہار کریں اور آگے بڑھیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ وائے ناکامی کہ کارواں جاتا رہا, میں پورا شعر غلط پڑھ رہا ہوں جان بوجھ کے, کہ احساس ندامت اور احساس زیاں بھی جاتا رہا. ہمارا پرابلم ہے یہ, اس بات پہ کوئی تیار نہیں ہے. اللہ کرے آپ کے اس درد کو اور میری اس درخواست کو ہمارے سارے بڑے, بشمول خان صاحب, بشمول اچک زئی صاحب, بشمول میری پارٹی, بشمول آصف صاحب, خان صاحب, بزاری صاحب, سارے جماعت اسلامی, پی ٹی ایم, ایم کیو ایم, یہ سارے اس کا اندازہ کریں. ضرورت بھی ہے اور قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے, جمہوریت کی اسپرٹ بھی یہی ہے. آپ بہت کمزور بنیاد کے اوپر بڑی توانا عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, بھی یہی ہے. شیئر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیرسٹر صاحب, وہ تو آپ نے جان بوجھ کے اس میں تبدیلی کی. آج تو وزیر اعظم صاحب نے بھی شعری ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا, تو شعر کے اندر رد و بدل کرتے ہیں, صرف جو نتائج ہیں انتخابات کے اندر اگر اس کے اندر رد و بدل نہ ہو تو بہتر ہے. اس کا میکانزم نکالنا ہوگا. ناظرین, ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.